तो ये देखिए जी प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह ये बाबा जी लगे हुए हैं। ये हमने बेचे हैं दरख्त, जो कुछ बैंक का लोन देना था, कुछ तो भर दिए थे 1 साल पहले, लेकिन कुछ रह गए थे। तो ये देखें सामने बाबा जी भी काम कर रहे हैं। ये देखें जी हमारे जो रकबे में दरख्त थे, ये देखें ये बाबा जी ने 1-2 दरख्त गिरा लिए हैं। एक सामने खड़ा है, वो तो गिरा नहीं, लेकिन ये देखें जी काफ़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, ये भी मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि प्यारे बहन भाइयों मैंने कहा कि बैंक का लोन देना था, तो इसी वजह से बैंक वाले बार बार तंग कर रहे थे। तो हमने सोचा कि और कोई जानवर भी नहीं था, लेकिन सोचा कि चलो इनको बेच कर ही गुजारा करते हैं, क्योंकि एक तो ये जो फसल नीचे बोते हैं प्यारे बहन भाइयों, वो बिल्कुल इन दरख्तों की वजह से होती नहीं। दरख्तों की वजह से ये जो बड़े दरख्त हैं, इनकी वजह से प्यारे बहन भाइयों नीचे जो ये फसल तैयार है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन ये ऊपर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये इनका सारी ताकत ये बड़े दरख्त खींच लेते हैं। तो हमने कहा चलो, सोचा कि चलो बैंक का लोन भी उतर जाएगा, सूद का पैसा है प्यारे बहन भाइयों। 2-3 साल हो गए हैं, तो एक हमसाए के नाम पर पैसे थे, तो बार बार वो तंग करता था, इसलिए वजह से हमने सोचा कि उसका भी अब कोई कसूर नहीं है। एक भाई ने 50,000 रुपये हेल्प की थी, तो वही 50,000 रुपये हमने बैंक में लोन दिया था। अब तकरीबन रहता है तकरीबन 45,000 रुपये, तो 55,000 रुपये रहते हैं अभी। तो प्यारे बहन भाइयों बस ये 30,000 के दरख्त बिके हैं, तो अभी 10,000 रुपये कम है। तो 1-2 माह फिर रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद वो 10,000 रुपये भी इकट्ठा करके उन्हें दे देंगे। तो जैसा कि आप बहन भाइयों को पता है कि बस अब घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है प्यारे बहन भाइयों। तो लोन कहाँ से देते, तो इसी ये दरख्त बेच कर ही गुजारा कर रहे हैं प्यारे बहन भाइयों। खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो बड़े भाइयों ने कहा कि देखो अब कोई चारा नहीं है, तो फसल तो थी नहीं इतवारी हमारी गंदम की। तो सजाद भाई और फियाज भाई ने कहा है कि बस इन्हें बेच कर ये लोन उतार देते हैं। वैसे जैसे तैसे गुजारा होता है घर का वो करते हैं, लेकिन जो बैंक का कर्ज़ा है पहले उसे उतारते हैं। तो इसी वजह से प्यारे बहन भाइयों बाबा जी भी आए हुए हैं। ये देखें जी, ये बाबा जी गुजार भी पड़े हुए हैं, और ये निकाल लिया है सफ़ेदा इसको, और इसको भी निकाला, लेकिन ये ऊपर अड़ गया है एक दरख्त के ऊपर ही। ये अभी छोटा, इससे नहीं निकालेंगे प्यारे बहन भाई, क्योंकि इसी की छाँव में थोड़ा सा छोटा सा जो घर बनाना था मैंने, वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका। तो पहले लोन उतारते हैं, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे प्यारे बहन भाइयों। ये देखें ये ऊपर ही अड़ गया है, तो बाबा जी कहते हैं बस मैं उन्हें निकाल लूँ, तो फिर इसका कोई बंदोबस्त करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें जी बाबा जी की गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई है। ये देखें जी, ये है बाबा जी की गाड़ी। ये देखें जी सामान लादा हुआ है। ये औजार भी यहाँ बगल में ही फिट किया हुआ है, ताकि परेशानी ना हो। तो ये देखें जी ये बूढ़े बाबा जी हैं, काफ़ी उम्र हो गई है इन्हें कमाते कमाते। आप गाड़ी तो देख रहे हैं बाबा जी की, मैंने आपको दिखाई भी है।
تو یہ دیکھیں جی، یہ یہاں پر جنہوں نے درخت لیے ہیں یہ ان کی مزدوری کر رہے ہیں. تو بابا جی کی کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ بیٹے 5 ہے. 5 بیٹیاں ہیں. اچھا، شادی ان کی ہو گئی ہے؟ نہیں، ایک نکاح ہے، 5 بیٹی ہے. اچھا، ایک نکاح کے شادی. صرف ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں جی پیارے بہن بھائیوں، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹے کی شادی تو کر دی ہے لیکن اب 5 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں جی، اب یہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے تو لیکن اب 5، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی پیارے بہن بھائیوں کہ یہ 5 بیٹیوں کا جہیز کیسے دے گا. تو آپ کو پیارے بہن بھائیوں پتہ ہے کہ ایک شادی پر تقریباً کم سے کم بھی اگر غریبی شادی بھی کی جائے تو 1 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. تو اب 5 بیٹیاں ہیں ان غریب کی، تو یہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں. تو جس میری بہن اور بھائی کو اس بابا جی کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو کچھ بھی میرے اس بابا جی کی بیٹیوں کے لیے دینا چاہے تو نمبر میں دے دوں گا اسکرین پر، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیوں. تو آپ کا جو امانت ہوگی میں انشاءاللہ بابا جی کے ہاتھ میں دے کر آپ کو دکھا دوں گا. تو جو بھی بہن اور بھائی میرا دیکھ رہا ہے تو اس بابا جی کی ہیلپ ضرور کرنا، کیونکہ اس نے کرنی ہے 5 بیٹیوں کی شادی. چلو ایک سال میں بھی ہو، 3 4 5 سال لگ جائیں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت دے تو دی ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ بس صبر دے بابا جی. تو پیارے بہن بھائی میرے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی اللہ کرے گا، اللہ کا بندہ آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی کافی محنت کا کام ہے. بس ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. بابا جی بھی یہی سوچ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر جہیز بھی دینا پڑتا ہے، کوئی نہ بھی کہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ماں باپ کا دل ہوتا ہے تو دینا تو چاہیے.